ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони канали Авто ТВ. Ҳама каса созаем хубе? Саломатӣ хубе? Насрани соза. Имрӯз 16 июни соли 2025 сол хонаҳоро навор кардем. Дӯстон тамошо кунед. Пешакӣ мегӯям дӯстони азиз, ҳамин канал дар фурӯш мондагиай, яъне ки савдош мекунем. Аз 10,000 сомон боло ҳай нархш бачаҳо. Гуфтем то розӣ бошен, агар харидор бошен, агар ҳамин барои реклама рақамҳоро мондем. Вақте ки менависен харидоро бигӯен ки мо барои хариди канал навистестем дӯстон. Мақсад ки иҷада одамои хонафурӯш бисёр менависа ки мо хит кунем дӯстони азиз. хонаҳоро тамошо кунед, барои реклама ҳатман муроҷиа кунед. хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp мо рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем дар YouTube, дар TikTok и Instagram. Канали фурӯшӣ. дӯсту бародаратон каналхар боша тавсия биден. Монетизация надора бачаҳое ки. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мераса. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мераса. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ қабулкардагӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. навори мо пони хонаҳои фурӯшии Душанбеай. бо диққат тамошо кунед, ягон хонаи арзон ба қаб менен. 4 комната масоҳати 2 сотих замин дӯстон азиз дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. нархи соз, беҳтарин нарх. хушрӯ тамошо кунед. назди ҳавлигӣ 2 сотихаи ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулпарвар. 4 дархона бо ҳама чизи чорааш, кухни, ванна, ҳоҷатхона, 2 сотих замин. срочно харидору марҳамат, занг занед. нархаш 500,000 сомониай. дар 500,000 савдош мекунанд. ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои WhatsAppшон 1112 метонен дӯстон занг занед, маслиҳат кунед, бигиренаш. фақат аз номи канали Авто ТВ занг бизанед. лайкҳоро монед дӯстон, дар коммент нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. дукомнатага квартира, якум этаж, 49 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. хона дар Гипразем, Гарадок мега, пеши заправкаи Тоҷирон. хона дӯстон дар Гипразем, дар Гарадок, пеши заправкаи Тоҷиронда қарор дорад. хона дар якум ошёна, дукомната, 49 квадрата. ремонтоша бинен дӯстон, беҳтарин ремонто барои зиндагӣ тайёр аст. ҳамин ки занг мезанем мегӯянд ки аз канали Авто ТВ номеротона гирифтем. нархи квартира дӯстон 430,000 сомонай. ремонтош қатъӣ, қонуну қоидаш қатъӣ, қариб ки 50 квадрат бачаҳо азиз. ду комната 430,000. ина марамат, харидоро занг занед, маслиҳат кунед, бигиренаш. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Қурбулоқ дӯстон азиз, деҳаи Қурбулоқ, ҷамоати Султонобод. 7 хона, масоҳати 8 сотих замин. нархаш бо маслиҳат 2 этажа дӯстон азиз. адресоша бо диққат гӯш кунед. якум, дуюм этаж, обши 7 хона, масоҳати заминаш 8 сотих. нарх бо маслиҳат. рақамҳои дастӣ WhatsApp мегузорем, метавонед занг бизанед. 2 мактаб, тақрибан 150 метр дурай. масҷид 100 метр дурай. 3 то магазин наздикиша ҳаст. ҳуҷҷатҳо 100. обсвет доимӣ. алиш ба хонаи дар Душанбе буда. заминӣ ёки квартира боша фарқ надора, алиш мекунем, меган марамат, занг занед.
دوستان میگذاریم به چهارمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است یک کمناتگاه کوارتیره در یکم اتاج مساحت 30 کوادراته، ناحیه فردوسی، شهر دوشنبه. انا این کوارتیره دوستان نکی سوزای بهترین کوارتیره غلطید تماشا کننده. نرخ 320,000. خانه همه شرایطش قطعی با چیز چراش فروخته می شود. خانه در گیپرازیم قرار دارد، روبروی مسجد. خب خودتون باز معلوماتی بیشترش میگیرین. 320,000 سامانی یک اتاج، یک کمناته 30 کوادراته. همین خانه چه خیلی ارزانه قیمت های فکراتون در کامنتر نویسم بچه عزیز. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشیمون. انا باز کوارتیرای فروشی است دو کمناتگاه کوارتیره در دوم اتاج، مساحت 50 متر کوادراتی، ناحیه سینا، شهر دوشنبه. دو خانگاه فروشی در گیپرازیم، دومی 5 اتاج، خانه در دوم اتاج قرار دارد. مسئله حجت و تیغ پاسپورت داره، اوبسوید هستی، ریمونتوی خشرو زمانوی کردگی. نرخی کوارتیره 480,000 سامانی ای. ریمونتو را چه خیلی میبینین؟ خشرو اکای ریمونتوی بهترین زمانوی برای زندگی کردن شرایط را مهیا کردگی هم بچو. دو کمناته 50 کوادراته، 480,000 سامانی. از نومی کانال ما زنگ زنین. دوستان عزیز نورد لایک را مونین، در کانال ما پادپیسه سکنین. همین کانال در فروش ماندیم، نرخ 10,000 بالا های. کدومیتون میخرین مرامت در واتساپ نایسین. همین قکی مانیتیزش کشتگی کریون کنین بهترین میشه. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه ورزوب، دهه خرنگان. دوستان گرامی، پیشی جماعت. دو خانه مساحت 4 سوتیق زمین، نرخی 215,000 سامانی قطعی سودا میشه. داخل خانه را نشانتون میدیم، خودتون باز همراه صاحب ملک مسیحا کنین. 215,000 سوم معامله ساز داره. تلفناش واتساپش هم میگذاریم. از نومی کانال ما زنگ بزنین. حجت 100% اوبسوید داره، دو طرف محکم کوفنی بانی آشخانه داره. معلوماتی بیشترش بگیرین. 215,000 سامانی دو خانگاه 4 سوتیخه. از نومی ما زنگ زنین. بچه‌ها لایک را مونین، در کانال ما پادپیسه سکنین. کانال اصلی در یوتیوب سعودت تیوی گذاشته تماشا کنین بچه عزیز. اویدی خانه خطام باز پرسان بشن دوستان. میگذاریم با هفتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک کمناته کوارتیره در ششم وشیانه، مساحت 40 متر کوادراتی برادر عزیز. ناحیه فردوسی، شهر دوشنبه. 400,000 سامانک نرخش باز سودای ساز داره. یک خانگاه 40 کوادراته در کوچه باربد، گیپرازیم، پیش مکتب 91. دومی 6 اتاجه، خانه در ششم اتاج. قسماً با چیز چراش سودا کرده می شود. مرمخ خودتون باز پرسان بشین. از ما اعلان کردن دوستان، از ما فقط رکلام کردن. وظیفه ما سوداگر با خریدار شناسایی پیدا کردن. از شما لایک موندن، پادرشکا و پادپیسه کردن، خانه هاتون ویدیو نوار کرده روی کردن دوستان. از ما فروخته دادن. مرامت چیزی که هست در واتساپ در اول نوار موندگی خانه هاتون روی کنی رکلام کرده فروش بگذاریم بچه عزیز. میگذاریم با هشتمین کوارتیرای فروشی.
ҳамин квартира ганда арзон буд, ба ҳам хотир дар ахираш мондем ки каси сабр карда тамошо кард оша шавад. Квартираи фурӯштаи яккомнатага аст. Квартираи фурӯштаи духонага квартира масоҳати 45 метри квадратӣ. ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, сеюм этаж, 270,000 сум нарх духонагаи 45 квадрата. барои маълумоти бештар дар рақамҳои дастӣ метавонед занг бизанед бачаи азиз. хуб доми 17 сеюм этаж, обсвет ҳастай, ҳамаш қоидавӣ, нотариус ҳастай, мактаб, мағозаву кафе дар наздикишай, плюс бозорам қарибай. ремонтои хона хушроакай, нарх 270,000 сомонияй. аз номи канали мо харидор бошед, агар занг бизанед масия кунед бачаи азиз. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯши дӯстон азиз. квартираи фурӯши ҳастаи дукомната квартира дар 5 этаж масоҳати 45 квадрата, ноҳияи Шоҳмансур дар Каратегинский, шаҳри Душанбе. бачакое ки дар WhatsApp менависен ки аз Каратегинский квартира арзон навор ки мо наворотона жад мекунем, тамошо мекунем, ҳаст нигоҳ кунед ака. дукомната 45 квадрата, 5 этаж, Шоҳмансур, Каратегинский, Душанбе. хуб срочна савдо мешавад бо нархи 450,000 сомонӣ. аз номи канали мо занг занед, бо арзонтон мекунад бачаи азиз. навороро то охир тамошо кунед, сабр карда оиди ҳар як хона соҳиб мулка худашда занг бизанен, боз масия кунен. хуб дӯстон азиз, ирӯза навори мо ба ҳамин 9 дона хона тамом шид. чизе ки буд хоҳиш кардем, роӣ кардем, ҳамаша мондем. ҳамин ахири видеода дарвозаҳоро эълон кардем. нарх навои дарвозаҳо беҳад арзон буд. рафта видео кардем, хушрӯ тамошо кунед, баъд маъқул боша заказ. Ассалому алайкум бачаҳо, созаи хубен. дукони дарвозаҳои фурӯшӣ дӯстон азиз дар ноҳияи Восе. тамошо кунед дӯстон, маркаи дарвозаҳо қад шиностон мекунем, маъқул кишед. фақат аз номи канали мо гап занед, аз номи Саудо ТВ дӯстон азиз. ака созаи хубен? Алҳамдулиллаҳ. ҳамин дарвозаи хайтек чанд сумай нархаш? чанд ба чандай? 4 ба 3 5500 сум доставка установка. хуб 4 ба 3 тамом ака. ҳамин пешакӣ бигӯен кадом территорияҳо доставка бепул дорем шумо? бародар ноҳияи Восе, Фархор, Муминобод, Шуробод, Ховалин, Балҷувон, масалан ҷо бепулай. вақти ваҳдат мерем, Душанбе мерем, Калхозобод мерем, Қурған мерем, ҳисор мерем, ҳисор мерем, муомила мекунем қатъиян бародаро, раҳкиромона мегирем, тамом бародар. тамом ака. ҳамин нархи дарвозаҳо ай чанд сум то чанд сомон аст? аз 3500 сум то 15-16,000 дарвоза дорем. тамом қабул. аз закасан мекунем бародар. металлошон ай чанд то чанд аст? металлон 09 мешавад, 1 мешавад, 1 мешавад, 1.8 мешавад, 2 мешавад, 2.5 мешавад бародарҷон. пас закас мо ҳамайна муча мекунем бародар. қабул ака, қабул ай тамом. ина маркаи дарвоза мисол чӣ ном дорад, чанд сум аст? дарвозаи тумбагиш мегам бародарҷон. 5700 сомонаи доставка установка 4 ба 3 бародарҷон. қабул ака, қабул ай беҳтарин. ана дарвоза чӣ? ана ми чанд сом аст? 3 ба 280 дай бародарҷон. 4200 сомон доставка установка хайтека. خب این همین دروازه چه خیلی اکا ماشینی تو اخش رو این دروازه های سه سوید داریم. اینه برادر سوید سفیدش 9500 تومانه، اون سرش برادر جان، اینه شکلاتش برادر. همه اکا سه سوید داریم. بعد یاد سوال دیگه هم مردم هم بسیار ناراحت میکنه. همین دروازه رو وقتی که زکاس کردن ای چند روز تو چند روز تیار کردن میتونن مردم. خب برادر جان همین دیر یک هفته در تیار میشه و با بعضی حالتی هست یا بعضی حالتی هست که یا سوید مون برای یا چی میشه یا مشکلی میشه یا 10 روز مثلا میکشونه کیشوی 5 روز یک هفته در دسترسش میسازه میبرن برادر. دوستان عزیز چخیلی که دیدین مارکای دروازه رو نشونتون دادیم. اوید نرخ نو با همراه اکا چشم میکنیم. رقماشو در تگ نوار میمونم. لبای مارکای دروازه تیار کامیتن. بدیلی پر از نمی کانال ساودو تیوی زنگ زنه ان شاء الله معامله سستون میکنه. باقی در امان خدا باشین. برای امی اوید معامله نرخ نوای دروازه رقمای سویبمونگ مونده میشه زنگ زنن.
зинда бошен дӯстон, наворда лайка бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатся кунен. Миннатдорам ҳаматон бачаҳо азиз.